आतांच्या टायमार तुम्ही समज पळयत न्हू, हे आमचे 15, 18, 20 वर्साचे भुरगे आहा तांकां बॉडी बिल्डिंगाचो क्रेज जाल्लो. जिमान वचून बॉडी करून बॉडी बिल्डर जावंक जाय आनी मेन म्हणजे नॅचरल बॉडी बिल्डिंगाचो क्रेज जाला सगळ्यांक. नॅचरल बॉडी बिल्डिंग करूंक जाय, कॉम्पिटिशन खेळूंक जाय आनी आपल्याक आपूण मागीर पयशेकार जातलो ऑर आपूण फेमस जातलो हेच सगळ्यांक जाय. आनी हांव कित्याक सांगता सगळ्यांक मेन रिजन म्हाका जिमान खुबशे विचारता आपल्याक बॉडी बिल्डिंग करूंक जाय, नॅचरल करूंक जाय आनी हें तेपाची. हांवें केला पर्सनली, म्हाका खबर आहा रियलिटी कितें तें कळ्ळें न्हू. सो जेन्ना तुजी एक एज आसता पळय, तुवें कितें शिकपाक आनी आपलो करियर सेट करपाक, त्या टायमार तुमी समज नॅचरल बॉडी बिल्डिंगान असले हितून पडात जाल्यार तुमचे फुडें फ्युचर कितें जातलो तें हांव पयलीं सांगता तुमकां. सो जो तुजो क्रुशियल एज आहा, जेन्ना तुवें कितें करूंक जाय लायफान, तुवें कितें बिल्ड करूंक जाय, तूं हो फूल टायम आपल्या एनर्जी बॉडी बिल्डिंग घालता. बॉडी बिल्डिंग करप इज नॉट रॉंग, बॉडी बिल्डिंग करूंक जाय, बट केन्ना करूंक जाय जेन्ना तुजें स्टेबल इनकम सोर्स आहा. तुजें समज स्टेबल इनकम सोर्सूच ना, तूं फक्त आपल्या पेरंट्साच्या इनकमाचेर डिपेंड रावन समज बॉडी बिल्डिंग करूंक सोदता, देन तुजें इतको व्हडलो लूज जर कोणूच ना. खरें सांगता तुका, कित्याक तें पयलीं आयका. तुका एक काम कळना, तुका एक स्कील ना जितून तुका एक इनकम येवं आनी तूं फक्त पेरंट्साचेर डिपेंड रावन बॉडी बिल्डिंग करता, तेंचे पयशे तूं उदकान घालता. तुका मेळोन तूं जिखतलो कॉम्पिटिशन, तूं प्लेसीस काडटलो, बट वॉट इज द फायनल रिजल्ट? तुजी बॉडी खूब बरी जाली, हांव मानता, बेस्ट जालो तूं जिखलो, जगान जिखलो तूं सगळ्यांच्यान कॉम्पिटिशन, बट वॉट अबाउट इनकम? बिकॉज जेन्ना तूं कॉम्पिटिशन खेळटलो, तूं फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस काडटलो, तुका तें हाडून गळ्यान मेडल घालतले, हाडून ट्रॉफी दितले, बट कॅश प्रायस चडशे आसत ना. आनी आसलो सुद्दां जाल्यार तुजो 1 नाल्यार 2 विकाचो डायट आसतलो तो कॅश प्रायस. सो तूं म्हाका सांग, इतक्या लाखांनी मोडून तूं नॅचरल बॉडी बिल्डिंग करूंक सोदता, फायनल आउटकम कितें? सो तुवें हो क्वेश्चन तुका विचारूंक जाय की बाबा आपल्याक फ्युचर कितें हितून. हांवें खुबशे खूब म्हणल्यार हजारांनी भुरगे पळयले जेणे बॉडी बिल्डिंग केलें आनी मागीर सोडले, बिकॉज तांकां कळ्ळें रियलिटी कितें तें. तूं एक वर्स करता बिकॉज तुका एक पॅशन आहा म्हणून तूं करता, तें बरें आहा, बट करियर तूं हितून करूंक सोदता जाल्यार चिता पयलीं. चिता खरेंच फायदो आहा काय ना. आनी नॅचरल म्हणून तें नॅचरल आतां कोण उरय ना, पयलीं स्टेरॉयड्स घेता मागीर सोडटा आनी मागीर नॅचरल खेळटा. सो चिता मातशें बाबा पयलीं. तुमकां आतां तुमी धाकटे आहा, तुमकां ती मॅच्युरिटी येवना, बट फुडें कितें हांव येवपाचेर डिपेंड रावतलें. चिता सारकें.